Nampaknya Doi alias Andre sedang merawat jagur. Perawatan jagur Honda Accord tahun 80. Nah, Doi. Mobil. Apanya? Apanya, Doi? Karbu ya? Karbunya? Apa injeksinya? Wih gila, Honda Accord pakai injeksi dah. Paten. Pantesan tenaganya jos mobil saudara Doi nampaknya. Saudara-saudara, Honda Accord 70 naik ke 80 pakai injeksi, edan irit lagi. Mau turun besok paling sewu ngangon drag bike ngarit drag bike drag bike ngarit tapi udah tua lu pandai. Biar tua pandai ceh. Kucing gak dai? Oh, setelan truck race.